ରହିଲା କୋବି, ଲୁଣ, ତେଲ, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ 15 ଟଙ୍କା, 15 30 ଟଙ୍କା। ଏ ରହିଲା ପିଆଜ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ମଇଦା। ସେଇଟା କ'ଣ ମଇଦା ୟୁଜ୍ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର। ଯେ ଯୋଉଟା ଗୋଳେଇବେ ଦେଖିକି ଗୋଳେଇବେ। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର କଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି କଟା ହବ ଏখানে ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୋବି ପ୍ରଥମେ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରାହବ। ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ছোট ছোট পিস করা যাব। আজ নটা এই ব্লগ দেখিও। কাটিয়া আমি জানি না, তথাপি আমি চেষ্টা করছো কাটিয়া পাই কোবি কো। ওকে ধ্যান সে দেখি পড়তিবে। বর্তমান আগু পিস করা হলাগো এই কাটিয়া পে সহজ হবে আপন হাতে ধরিয়া পাই। বরাবর নটা দেখি করা হলা। নটা দেখি কই বিকাশ এই কটো দ না কোন রে দেখি পড়তিও। কোবি কি পুরা সরু সরু পিস করে কাটিবে এমিতি। সরু সরু পিস করলে ভালো হবে ঠিক আছে। রেডি। কামসা বিঞ্জ খরাব হবিনি। ঘর কথা গাঁ কথাটা আমার কটা চালিলা আমার ভিজুয়াল লেখাই নাই তো। দেখন্তু লেখাই 40 টাকা তুরন্ত থিব ওটা 45 টাকা। সেটা সেটা কোন রুচি রুচি গোল্ড 68 টাকা যেটা 68 টাকা না সেটা রুচি গোল্ড 45 টাকা যেটা সেটা হচ্ছে 3টা পিয়াজ আর এই 30 চিলি ফিলি 30 এ 15 পিয়াজ 45 এটা 8 টাকা। এই 8 টাকা মইতা আর এটা 20 টাকা। এটা পড়িনি আউটে পড়িনি আউটে পকাই না 121 না কেতে ହେଇଥିଲା না কোন বা এটা 111 লেখা আছে। यूज करे তথাপি আমি চেষ্টা করছি ক্যামেরা ফল ন আইলে আমি আপনাମାନଙ୍କୁ দেখাଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ନଟିଆ ଦେଖିକି କହିବ ମାନେ ବିକାଶ ଭାଇ ବେଳ ଖରାପ ପଡିଛି। କୋବି କଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବିବେ ନା ରୁଷିଆ ବୋଲି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ କୋବିଟେ ଲୁଣ ପାଲ ପକେଇ ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବିକାଶ ଭାଇ ଯେ ପକେଇ ଉଠି କହିବ କଥା ଖାଲି କହିଲେ ଭିଡିଓ କରି ହେଲ କହିବ। ଆଞ୍ଚ ଲଗ ଗୁଲା ପକେଇକି ଜଳ। ଆଞ୍ଚ ଲାଗେ ଗୁଲା ପକେଇ ଜାଳିବ କୋପଟର। ଆଞ୍ଚ କୋଉଟା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଉଛି ଆଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚ ଲଗାଯିବ। ଆଇ କେଲା ଆଞ୍ଚ ଦେଶୀ ଆଞ୍ଚ। କେମିତି ଗୁଲା ସଜାଏ ଦେଖ। ଗୁଲାକୁ ଏମିତି ସଜାଇବ ଯାହା ଫଳରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ମାଳ ଖାଇବ ଯେମିତି ମାଳଟା କାଟିବ। ଏଇ ଆମେ ଗୁଲା ସଜାଇ ଦେଲୁ। ଗୁଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ କେତେ 5 ପିସ୍ ଗୁଲା ଦେଇଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମାରିବେ। କିଛି ସମୟ ହାତରେ ଜଳେଇବେ ଗୋଟେ ଆସିକି। ତାପରେ ତଳ ପଟେ ନେଇଯିବେ ଆସ୍ତେ କିନା। ଏଇ ପଟେ ଲଗେଇଦେବେ ତଳ ପଟେ ଆସ୍ତେ କିନା କୁଟା ଜଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା କୁଟା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସ୍ତେ ନା ତଳ ମ୍ୟାଗ ରଖି ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କିନା ଉପରେ ଜଳିବ କୁଟାଟା ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ କିନା। ଅଧା ମାସ ଦିନ ହେଇଥାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଟା ଜଳିବ କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ କିନା ତଳକୁ ଦେଇଦେବେ। ତଳେ ଦେହ ଜଳିଲା ତାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ଜଳ ଜଳ ପଶ ଦେବତା ନମ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆୟ ନମ। ଚୁଳି ଲାଗିଲା ଲାଗି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ କୁଟା ମଜା ତଳ ଦେଇଥିବେ। ଶିଖି ଯାଉ ବିକାଶ ଭାଇ କାମ ଦବ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପଡିଲା କିଛି ମାସ ତ ୱେଟ କାମ ଦବ ସବୁ। ନା अरे आई मोर तो यो फिट नहीं करेंगे 50 टका नेगा समस्त मिसेन ए जेमिति गुजिया जगला ना आई मम्मी फिट कोई नाली दिखाउजी पुरा चुली चुली लाडी पकाइ दे धला देखा ना ना हमें छोटो छगो मिसौ हमें सब बड़ा छाड़ मु बड़ा छाड़ लेना पछन तो भाई ठरबा बड़ा बस किछि नै समस्त मिसा जो तमे खाली लेके 50 टका नेगा एई हां और ये खाई दे पड़े मने ऐसे ही पळै जिवो छाड़ देबी मु आंटी गडा धोई दे जिवो खाली खाइयो पठे दम के खीरा नैते जाइते हम खाई दे खीरा तो मोजी भाई कोया लगडा में गाजे जीवो खीरा हम खीर बेटी नहीं हाउ अंडा को गालनी हमरा आओ ये पानी नहीं है इडा बंदा ये खाई 1 2 3 अब रघु भाई 4 लूण तू छाटा कोन भारी ए लूण ना हां सते ए लूणटा माने कोन अलगा केते लोप नहीं केते बुझ का पका बिग कर दे कति की देखियो ता भाई खाड़ी के जिमने पाठ को बड़ी नहीं भाई
କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ନା ପାଣି ନା ମେମ୍ବରସିପ ବଢିଗଲାଣି ପାଣି ପଇସାରେ ଖାଇତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ଓଏ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ କହିଛି ଏଇ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ନବୁ ହେଲା ପରେ କହିବୁ କେତେ ମୋ ମାଗଣା ଖାଇବ ମୁଁ ମାଗଣା ଖାଇତାଇ ପଇସା ଦେ ଯେ ଆମେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପକେଇ ଦଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ପଇସା ଦେ ମତ ରୋଗ ହେଇଗଲା ବିକାଶ ହେଇ ଦଉଛି କଣ ଦଉଛୁ ରୋଗ ହେଇ ପଚାର ଦଉଛି ସେ ଜରି ରଖିଲଟା ଦବା ରୋଗ ତ ଟେଡେ ଟେଡେ ମେଡେ ଭଲ ଖାଉଛି ହେଇଥିବ। ଛକ ବନ୍ଧାକୁ ବି ସେ ଖାଇଦା ପାଣି ସେ ପାଣି ଏ ସେଇ ପାଣି ନା ଆଜ୍ଞା ନିଚେ ପାଣି ଦେ ଗୋଡେ ମତେ ଯଦି ନ ଦେବେ ମୁଁ ପାଣି ମାଣି ଗୋଡଉଛି ତା ଭଳେ ଅଳପ ଗୋଡାଇବ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ପାଣି କେତେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେତିକି ହବନି ଅଧିକା ହେଲା ବୋଧେ ହପ୍ତା ପକା ଖାଇବା ଉନାଟେ ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କ କାଟ ଢାଳି ଯିବ ସବୁ ଲୁଣ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ କୁକେ ଏକା ନାଇଁ ସେତିକି ନେବ କେন ଏ ଭାଇ ମତେ ହଳଦୀ ଦେ ଦେବି ତେଲ ଦେ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ଖାଇବା ଲୋକ ଆସିଲେ ଫସଲ ବଡ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତୁ କଣ ମାଗଣା କହୁଛୁ ବଡ ଭାଇଟେ ହେଇଛୁ বাইরে ହେଇଛୁ ଦଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ନୁଚଉଛୁ ଯାସ କହ ଦେଖ ଯାଉଛି କି ଲୁଣ ନି ଆମ ଘରୁ ହଳଦୀ ଆଣି ଦେଇ ମୁଁ ଦବ ଲେଣ୍ଡକା ତୁ ପଳେ ଦିନ ମୁଁ ବିକାଶ ଏଟା ସତ କଥା କହିବି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡିଓ ପକେଇ ନେଲି ମୁଁ ଦେଖୁ ଦିନ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ରାଣ ଅଛି তোমার ডাকছিল ମୁଁ କହିନି ଗୁଟେ ଜରି ଆସିଛି ଚଲେ ଉଡି ବାରଲ ହଉଛି ବୁଲି ଖୁଜି ଖୁଜି ଆମକୁ ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁହଁକୁ ଗଣ୍ଡି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ये बाघर रिसेप्शन पार्टी हम बूढ़ी वीडियो देखि बहुत से मते कमेंट करछ एई कौन ये तुम जेजेमा तुम्हें तो ई तुम जेजेमा किमती ई दिले तब ई कुबीर भी दे हां हां कुबरा बिरयानी कुबरा कोई जानी नहीं बूढ़ी कुबीरा बिरयानी कोई दिन हेलो कुबी कुंडर मुंड हबो ये बिना छाड़ी के नालवार आउ जे अंक मारे जाओ सपने बके ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି सपने सुईबी ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ଜୋର ଚକୁଡି କୋବି ସଫ୍ଟ ହବା ଚକୁଡିବ ସେ ଟାଣୁଆ ନା ହଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହବା ଦରକାର ପାଣି ये जिम जाए पैसा जदी खाई पड़िया ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଇସା ଦେଇ ମାଗଣା ଖାଏ ସେମାନେ ହାଣ୍ଡି କଟା ଧୁଅନ୍ତି ଏ ଭାଗରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମେନକା ହାଣ୍ଡି କଟା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି खाई देबी जो बड़ा ये सोई पड़ी घर सोइला तो बेडला हला ଉଠେ ଉଠେ ପାରିଲୁ ନେମो ସେ କରିଦଉନୁ ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର କାଟିଆ मोर गुटे बाज करेनी दे ए मास तार 10 तर कोला जाजी देख मिच्छर रे निच्छरे काड कोला मुंड खराब इधर आगला कथा मिच्छर करते नहीं बे कोइले बकला मिच्छर 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 मु जानछि तांग मोबाइल आमे बोल देखु देखंतु हमर कोन एटा मोइदा ना कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर गुडा ए छोटो हेला टिके छोटो टिके ए एत्ती उठा जाई काली मान कोण ये कोले बे ସ୍ମେଲ କରି ଭାଙ୍ଗ ବେଶା ହେଇଛି मोबाइल पकी देखिन से हलानी बोले ନା ପାଣି ପଡୁଛି କି परीक्षा सरी बहुत पंडित नवम श्रेणी परीक्षा सरी है नवम श्रेणी हला नवम श्रेणी हला बई भई आन नहीं आने से पढ़ी ବସ ବସ ହେଲାଣି आउ आले भाई अच्छा रिपाई चले मुंडा नई दे देखो जी बिका जाई भारी जाला पठे दे ସୁରି ସବୁ तू भाबु छु मु जिम्मी ବାସ କିଛି ବୋଲି मु जिम्मी भाबु छु मु जाई थाने मैं तो जाई घर खाइबी सोनु काई तो कतर बस ଜାମ ଚିନୁଟା चिन्नु काई जी ପେଟାଣି ପୁଣି ଆମ କାଲି ସକାଳୁ पेट बोली गया तू पेट काकू लागु से पेट बोली गया ये निसियाला मरे ए पड़ी देख ओके पकाई टिए पड़ी ଗୋଟିଏ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଳ ନିଆର ଜଳ ନିଆର ହଲ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ତୟାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗାମୁଛାକୁ ମାନେ ପକନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପକ୍କା ସେ ରୋଷେଇଆ ସିଏ ଖାଲି ମିଛୁଡାରେ ଆସିଛି ରୋଷେଇ କରତେ କିଛି କାମ ହଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆସିଛି ए गामछाडा बिका छै दे ସେ ଛେନା ବେପାରୀ ଗୋଟେ ଛଡା ଚାଲିଛି କଣ ଛଡା ହଉଛି ବୁଲବୁଲା
ଭଲ କଲା देख बढ़िया सेट होची देख देख बढ़िया सेट होची ମୋବାଇଲ କଣ ଗଳି ପଡିବ बड़ी पइना मोर गाई खिला दबो ନା ପଇଲା हेती और गुली सर ବେଟା କଳା ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ थोड़ी देर ब्लैक ଭଲ ଲାଗେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ चकड़ा जा ଏଟା ଗୋବୁରା ଝଙ୍କା ତକାରୀ ଭଲ ବର ଇଏ ଭାଇ ପଳା ତମେ ए पन्नी की काठी काम कर ପନି ନାହିଁ ଖାଇ चटनी कोन କଣ ନା ରାव ଖାଇ सब तो खाली खाइ करी मंचूरियन करी ना ମତେ କଥା ଟାଇମ୍ ହଉଛି ନା ଆଉ କେତେ କୁछ दिन ଖାଇ ଦ आ तुम तो मो सरियो खाइ गो आई नुचे दिन मोमो दिन लगे ए खाइ पारो ये खाई दिबे जी भाई खाइ चटनी पइला ने त इयाडे खेणी ने आई मते सुविधा बने ए खाइ दे सब यही खाया ना कि प्लानिंग चल रहा क्या अब बड़ा भालू मालू है आउडी के सर सोनो है सोनू माँ हेलो हमर इयाडे उठा कोन भाई ମାକଡ଼ ଓଳେ ଚୁବଉଛି ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆମର ଦୁଇଟା ପାମଲା ପିଆ ଛାଣି कोन पे खाइला ପିଆ ଛାଣିଲା ତାର ବାକି कोन बनेला ମଞ୍ଚୁରିଆନ कोन ମଞ୍ଚୁରିଆନ मंचूरी ମଞ୍ଚୁରିଆନ मंचूरियन ହଁ तेरा कोन ଏଟା ହିନ୍ଦୀ में देखा मंचूरियन तो देखबा तू देख कर हमर पियाज गाव दे ना ले मसला बने गला केन कथा जाची एते हमर पड़ा जीव कोन चिल्ली एटा चिकन कथा या ना चिल्ली देखिलो आपना कमेंट छुआ हमर खाइ दिन चिल्ली नाही खाइ दे छाड़ दे खाली मिक्सरा में ढाल दे गए सही आ गई देखि बार हमर रघुआ काटिया से चिल्ली खाइ दे काटे काटे चिल्ली खाइ दे जने नाही है खाली मिक्सरा में पानी पूरी धरा भात ना घोष दो दिया अच्छा चेष्टा कर पत्र काढिया पई टमाटर सॉस टमाटर ना तो ब्लड वाला पत्ता ना स्टाइल में Esto ଆଲାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମର କଥା ହେଇଛି ପଖାଳ ଦି ବେଲା ଦି ବେଲା ପଖାଳ ମାନେ ସକାଳୁ ମେଡିକାଲ ମସଲାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମସଲା କମ ରୋଷେଇ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ପଖାଳ ଦି ବେଲା 10 ମିନିଟ୍
এই রকেট লঞ্চ হবে চন্দ্রায়ন 3 লঞ্চ হবে হেস গুড়া 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 এটি পকে ଗୁଡ଼ା ତ যে যেতে পারতো দে দেখ କ'ଣ ଏଠି বম ফুটিছে রে পানি দে দেখি যেতে বলি গুলে গুলে ମୋ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିନି କେତେ ও বুঝাই মজা ঢাল দে ও শালা দই আর পানি দে জলদি পানি দে রাইট দে এই দই কোন করে দিলে ভাই দেখা না না ওমন খাসড়া হাত র দিলো বলতো বিয়াম মুড়া জায়গা গেল ওটা তাহলে বড় দিল বড় নুনে বড় নুনে দেখা মার ভিডিও পোস্ট ডগ এবার মুভ করবে এইটি ছিল এইটি করে শুকর নাই কি পড়া যা পড়া কেন না পড়া উঠা যা କରିଦେ ସେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହଁ ତଳେ ପକେଇବୁନି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଚାଖିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଖା ଯିବ ରହିଥିବ ସେମିତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ହାତ ଏମିତି ଖାଲି ଏମିତି ଧରିବ କାଠି ଆଡ ଦେଇଦେବ ଓ ରାଖିଆ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ଏଠି ହେଇ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଦେଖି ଗରମ ଅଛି ହଁ ହଁ ହେଇଛି ଏବେ ତା ଖଡ଼ିକାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳୁ କାଟି ଦିଅ ତେଲ କାଢେ ପୁରା ମାର ଭିତରେ ଢାଳ ଏଇଠି ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଇଡରେ ମାର କାଟି ଆଇ ପିସ୍ କଟି ହଉଛି ଭାଇ ଇ କିସ୍ କଣା ବେ ଉଲ୍ଟା ଦେଲୁନି କେକ୍ ହଁ ଏଟା ଢାଳି ଦିଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଇ ମୋଟେ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ କାଢୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବେ ଲୋକ ଦେଖ ସବୁ ତମ ବାଡୁଛି ଏଇଖିଣି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଖାଇ ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖିଆ ହବ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଟା ଖାଇ ଦିଅ ତୁ ଭାଇ ଉଲ୍ଟା ସେମିତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ଦେବି ଏକିଟା ଖାଇଦେମି କି ନା ପେଟାଣିଆ ପେଟ ପୁଡିଲାଣି ଦିନେ କାଟ ସକାଳ ଖାଇବ ପାଣି ତା ପୁରୀ ରଖିଲୁ ବିଧାନ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁ ନାହିଁ ବେ ଦେଖା ନା ବେଜି ଦେ ଯା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଛିଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ ଠିକ ବାଳ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଖାଲି ଚାଟି ଦେ ଥାଳି ଧୀରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଚାଟି ଦେ ମସଲା ଚାଟି ଦେ ପାଗଳ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିନି ଘରୁ